Ano guys, ang duwa no. Ay. Ya guys, muhang po mi guys. Lain na po di guys. Malawang bahay. Ang bahay, nandito ang bahay oh. Lapitan mo. Medyo malapit guys. Isog na taron guys, kay muduol taron bahay guys. Guys oh. Kita wala big duol pud kay papunta. No? Gamay guys. Dir talaga guys kay murag isog man. Sila rada guys. Di may muduol guys kay maakili. Di na tang video na guys, paduol tayo sa so kay delikado. Dili ta guys. Magluno ta guys. Hindi na makita guys, aso naman. Munja na puntod taod. Yan na guys. Ha? Ya, kauban na uwahay talawan man. Baldi guys. Oh, nara. Tukan kayo dah, baw. Nabay sud. Guys. Wah, puno. Puno. Isa guys. Sakit. Dito. Para man ka. Biar pe. Tara mo ganyan dito. Dito ano mga. Ano guys, ang duwa no. Ay. Dito guys. Puno guys. Lumaga rin dito sa natin. Puno guys. Jadi guys, kay Guys. maaf guys. Oh, ke video guys. Diwas ah, kayak mo kaon ko. Tunggu sih. Isuro man. Buya. Mapulin. Wa man hit magdugos guys. Saya mas injong gipang vlog sa uban guys. Aman guys. Amo guys, wa man ugosan putukan guys kay hadlok ka udit. Hadlok ka bagjo siguro guys. Napa bos? Piso naman dai bon. Tana guys, turara guys kay mana guys. Man mingaw man guys. Oro jud na mong kuha guys. Duha ka bayi, wa may puto, may dugos guys. Yung good gihapon guys. Oh. Moro gid na mong kuha. Pamaak pag ilang mata. Pero pasalamat gihapon ta kay naagi gamay. Kaysa zero. Gantos unahan may kapal dorong guys.